ndipo ife tikuyima kunena kuti Arafa simakhala ku dziko lililonse. Arafa imakhala kujani ili ku Makka ndi kumene kuli Arafa. Ndipo anthu azapita kumeneku pa tsiku la Arafa, kukayima ku Arafa. Ndesi limachita kuti li tsiku la msika kupatula limene kuli msika. Ndipo silimachita kuti ndi tsiku la Jumaa kupatula tsiku limene kuli dijani kuli salatu al-Jumaa, alaysa kadhalika? Ndipo tsiku la Arafa silimachita tsiku la Arafa kupatula ngati lili tsiku la Arafa. Ndipo tsiku la Arafa lo ndi limene ife tisasali. وهذه المسألة واضحة جلية نوفيق بينه بأدلة شرعية. Nalima mama wanankula kunena kuti kolina ngazira kala kuti wewe umene uli ndi usiku. Kwanuko pamene ukoko ndi masana. Nde kuti Arafa yako vene kuikhala liti. Abana ko malaika kumene kuli kuno kuti ndi ukhala masana. Tilekezo ni masana, Saudi koso ni masana. Koma kwina kwake ndi usiku. Kama ali usiku Arafa yao ndio ikhala liti. Usimene mbeza dalasa kadhalik. Alijawabu ala dhalika ya jamaa. Mayango bazimenezo ndizo sahuda wayanga. فإنما العلم كله يرجع إلى الله. علم يوسم بقول الله تبارك وتعالى. فأقول قال تعالى الله تبارك وتعالى ناتي ومن آياته ndipo jaga mzindiko zake ndio nahari. Jaga mzindiko zake Allah tabaraka taala anakuikira niyo usiku ndio sana. Nde undisungire chimenecho. Zindiko za Allah anakupanga usiku ndio sana. Thumma subhanahu wa ta'ala atafana kusimba za mphamvu zake ndio kadawalo wake pakupanga zimenezo qal yukawiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawiru an-nahara 'ala al-layli. Allah ama ulowesa usiku muusana ndipo ama ulowesa usana muusiku. Ndipo marusidao sanao Allah kisema no yukawir. Ndipo vile kama ndo ama ulowesa ndi chichewo chopele wera chongo bwerekera chifude pa ndo zake ifeyo tiribe. Wa asul kalima ndipo pata na mawa meneo likubwela ku al-kawr wal-kawr ndikupiringiza chintu. Chifude kuti ziko Allah adalilenga kukhala losongolera. Ndezuwa likamapanga rotate likamaenda ndima uja umachida ba takawur yukawiruha Allah ndi Mungu amakanga takupiringiza pa chiplanet icho. Ndikuti tikunena kuti dzuwa likuwala kuno kumalawi ni masana. Ndikuti ame masana Arafa. Ndikuti amene ali usiku kumene kuli usiku uko ndela kudikira kuja alesa kadhalika. Ndikuti masana anakupita akulola kumene koko. Ndikuti kumeneko yukatukira mpaka na Arafa. Ife tizinena kuti limenelo ndi mawa koma ndi lelo inda Allah subhanahu wa ta'ala. Tafahamun? Tsiku pamene limayambira dziko lililonse ndilose yandi dziko lina. Kwina mmapezeka zonena kuti 12 hours. Kwina 4 hours. Kwina mpaka na 12 hours ambiri masana usiku ngokhala mawazi ochepa ukabasi. وهذا كله zikubwelela chifukwa changane kuza ndikupanga rotate kwajani kwatsoka. Idhan usana umakhala kuti ndi umodzi ndipo zuwa ndi limodzi. Ndikuti usana wasiku la Arafa ndi umenewo. Inu mwaucha kuti ndi mawa malinga ndi kumene inu mukukhala. Kwa masiku lo ndi limenelo. Pamene likuyambira pamene likutela akupadziwa ndi Allah. Ukabweraso usiku la Qadr masala kenda amodzi. Yukawiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl. Ndeuri walipeze fe kuno usiku amene okumeko ndi masana. Ndekuti usiku umenewo ukulowera kumene koko. Ndewe fe tudikira masana. Ndekuti zuwa litukira kumbuye kwathu kumene kumamawa. Ndekuti usiku ukuthawira kumene wanali. Ndekuti ngaliona kadri ukupita kumeneko. Ndekuti ukupanga isti'ab, kupanga extend na onso akujoin na usiku kumene ukala usiku la takadar. So pana ife vana kumalawi ndi ku Madina ndi ku Makka kumene kuli Arafa ko usiku umenewo ndi masana amenewo timasakanikilana timakhala mu usiku umodzi komanso musana umodzi. Ndikuti pamene dzuwa likutuluka kuno likangotuluka amamba kuliona ndi iwowo
ndipo ikangotawa ni awa ifeso timaliona zuwalo malenga limene mayiko alili pakangotawa ni awa timaliona zuwalo ena ali pasogolo patu samaliona pakata anesi pati 2 hours ena amaliona pakati 3 hours wa hakadha mpaka nopezeka kuti ena kendi usiku ena ndo usana walakinahu yawmun walailatun wahida usiku mozi usiku soli mozi idhan palibe kulena kuti ya ife banji uli usiku azata lena limasana huwa hiya mas'alatun wahida ni mas'ala mozi hiya mas'alatun wahida ni mas'ala mozi basi nangalipo mnangane kuli zuwa liwili ndili mozi tu wa idha gharabat ash-shams zuwa likalo walimakala lo kumene ni muliko koma kwina likula zuwa likuyenda mpaka nalikafike tumene Allah tabaka analembea zuwa likafike ndokatela maliza nde zimasiana ena masanawa zuwa limawala kutoka mama Afrika mazuro 8 hours ena 12 hours zimasiana koma limene nditu ndi siku ena sawa mwemwei mpaka abada ndala kuti hii siku kutalika kwambiri jereli au mafa kupotika njala kwambiri mafa sama kalama tipange banje mauza yabo no muzitengera siku la nzano kuti akumama masula nthaye tale banje ndo yo akumama masula sawa myako masala 8 hours kutoka inusa kafika 8 hours muzilani muzima sura lazima sura masana chufike kutaka kwa siku wa min ayatihi ndipo kutoka mzimu zake za Allah laila wan nahar utalla nakupanga usiku masana ndiye ni masana wa jamaa hada sahal jiddan an yafhamahu al-insan zo safuta mtu kutazimve nde tibelezenso tineneso kuti siku la Arafa ndili mozi sili mapanga jani sili makala sili mapanga multiply palibe awili never usiku wala takadiru makala so jani ukatipesa ife kuno ena mali masana ukupita kuti ukupita kumeneko umene ndi usiku umoze umweo mpaka anapena usiku ungakhala kuti wapanga rotate ziko losela pansi usiku umene wafika pena pali pose kama aradaha Allah ngatimena akufu na usiku tukafika wakadhalika an-nahar usiku masanaso Arafa ifemene tipa na ukuli ni masana Arafa ndi Saudi tosi takamu sana umozi ena ndi usiku ndikuti masana amene wakuyenda mpaka akafike ena awo ndukhala kuti unali yese masana amene wafika mpaka na bene sono usiku yambesa upanga kuzungulia sokashikena kama ngatimena Mungu Allah anafunira